فتابعنا في تعليم العربية من خلال المواقف الحياتية. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अरबी ज़बान को सीखना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। الدرس الأول التعارف. إذا التقى شخصا للمرة الأولى وأراد أن يتعرف عليه فلا بد أن يبدأ بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الحوار يوضح لنا ذلك. هذا حوار بين حامد وحسن. حامد قابل حسن للمرة الأولى. حامد يقول السلام عليكم. حسن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حامد اسمي حامد. ما اسمك؟ حسن اسمي حسن. حامد كيف حالك؟ حسن بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ حامد بخير والحمد لله. حسن من أين أنت؟ حامد أنا من باكستان. حسن هل أنت باكستاني؟ حامد نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ حسن أنا مصري. أنا من مصر. حامد مرحبا بك. مرحبا. نرحب به في النهاية. مرحبا بك. ورحمة الله وبركاته. पहला दर्स तारुफ के बिना। जब एक शख्स दूसरे से पहली मर्तबा मिलता है तो आपस में तारुफ शुरू हो जाता है। हामिद अस्सलाम वालेकुम। हसन वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद मेरा नाम हामिद है, आपका नाम क्या है? हसन मेरा नाम हसन है। हामिद कैसा हाल है? आप कैसे हैं? हसन मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? हामिद मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हसन फिर अय्न अंत? आप कहाँ से हैं? हामिद मैं पाकिस्तान से हूँ। हसन क्या आप पाकिस्तानी हैं? हामिद हाँ जी हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। और आपकी कौमियत क्या है? हसन मैं मिस्री और मैं मिस्र से हूँ। हामिद शुक्रिया। السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي حبيبة. وما اسمك؟ اسمي هيرا. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستانية؟ نعم أنا باكستانية. وما جنسيتك أنت؟ أنا مصرية. أنا من مصر. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي حبيبة. وما اسمك؟ اسمي هيرا. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستانية؟ نعم أنا باكستانية. وما جنسيتك أنت؟ أنا مصرية. أنا من مصر. مرحبا بك. شكرا.